अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 22 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 9:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनकी हकीकी आज़ादी, उनके डट जाने का मामला है। और यह भी तय है कि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, उनके ओहदेदार, उनके सहूलतकार, यार, भुतार, शॉपर, टमाटर सब जितनी चाहें कोशिश कर लें, फिर मरकजी क़यादत के वो सहूलत पैदा करने वो चाहें जितनी कोशिश कर लें, लेकिन जो कुछ खान साहब की फैमिली ने करना है या साबिका फैमिली कर रही है उसका कोई नेमुल बदल या सब्स्टिट्यूट नहीं है। अभी जो खबर मेरे पास आ रही है वो ना तो अडियाला से आ रही है, ना पेशावर से आ रही है, ना फेडरेशन से आ रही है, बल्कि वो लंदन से आ रही है। खान साहब का एक ट्वीट जबान ज़द आम हुआ जिसके ऊपर बहुत सारे सहाफ़ी सीख पा हुए, क्योंकि खान साहब ने अपनी साबिका सास मोहतरमा से मुताल्लिक जो है कलमात कहे थे, तो उसके ऊपर किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन असल कहानी लंदन से आ रही है। लंदन से जमायमा खान ने तबाही मचा दी है और मजीद इंस्ट्रक्शंस उनकी जानिब से किसको जारी हुई हैं, ये इंटरनल डिस्कोर्स है फैमिली की। मेरे पास जो मालूमात पहुंची हैं वो आप सब शेयर करने लगा हूं अभी थोड़ी ही देर में। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर से और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 6 से 8 हसास इदारों के अफसरान के गायब होने का मामला है, जिसके ऊपर मुबैना तौर के ऊपर इस वक्त इंक्वायरी चल रही है। लेकिन असल कहानी क्या है ये कल डॉन न्यूज़ ने इसके ऊपर से पर्दा उठा दिया। वो डिटेल्स क्या है वो भी शेयर करूंगा। फिर सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम अचानक बैठ गया, तस्वीर आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, क्या कहानी हुई है भाई? जंगल के जंगल हरा हो गया। टमाटर के रेट्स के ऊपर वो जो माइक उठा उठा के फिरते थे, अब वो जनाबे लौंडा लपाड़ा टमाटर भी और जनाबे चीरा जी टमाटर भी, ये सारे किधर हैं ये देखना पड़ेगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी शामिल करूंगा, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि ये जो महंगाई का अजदहाम एकदम से आन पड़ा है, वैसे ये एक्सपेक्टेड था। जिस तरह से सैलाबी कैफियत थी, ये एक्सपेक्टेड था कि पोस्ट फ्लड जो इफेक्ट्स हैं वो आएंगे और लोगों को ये भुगतना पड़ेगा। टमाटर की कीमतें आसमान को छू रही हैं, प्याज की कीमतें, सब्जियों की कीमतें, और ये वो चीज़ें हैं जो आम लोगों की दस्तरस में बआसानी हुआ करती थी। उसके ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमात के मुताबिक करके एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है आपके पास, क्योंकि आलसियां दा पिंड जड़ा सी ना ਉਹ फुदवाने लुट लिया सी, आपके पास बेहतरीन तरीका है, ये आप कर लें और आपसे कुछ हो भी नहीं सकना भाई। सैलरीड क्लास पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन टैक्स पेयर क्लास है जो मुल्क को चला रही है भाई। वो जो बिलीनियर ट्रिलियनियर है ना, उन्होंने भी नहीं दिया टैक्स, इसलिए आप घर में बैठ के जाए, बेहतरीन जबरदस्त छा गया तो सारे जनाब। मैं टॉप स्टोरी शेयर करने लगा हूं जमायमा खान साहिबा से मुतालिक। कल ही इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ। जमायमा खान साहिबा की वालदा, बहुत उनकी करीबी अजीज जाहिर है, वो इंतकाल कर गई या जहान फानी से कूच कर गई, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब का एक ट्वीट आया। वो ट्वीट जो है कंडोलेंस का भी था, ये भी था कि अगर मैं बाहर आता तो यकीनन आखिरी रसूमात में शिरकत करता, लेकिन नहीं कर सका। मैंने देखा उसके ऊपर नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत सारे लोग वो कमेंट कर रहे थे कि खान साहब तो कभी जब जेल से बाहर थे उस वक्त जनाजों में नहीं गए तो अब कैसे जाते, और अल्लाह भला उनको ठीक ठाक सुनाई भी गई हैं। मैं देख रहा था डॉक्टर शहबाज गिल साहब और बाकियों ने उनको ठीक ठाक जो है, शहजाद अकबर साहब ने भी सुना रखी थी नसरुल्लाह मलिक साहब को। लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि जमायमा खानम साहिबा को जब ये इतलात मिली हैं कि उनके जो साबिक शौहर हैं वो जेल के अंदर किन तकालीफ से गुजर रहे हैं, और इसके बावजूद उनके ट्विटर हैंडल से उनसे वाबस्ता जुड़ी शख्सियात से मुतालिक ट्वीट हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने साहबजादे कासिम खान और सुलेमान खान दोनों को पाकिस्तान जाने के हवाले से अपनी तैयारियां तेज करने के अहकामात दे दिए। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये उनका इंटरनल फैमिली मैटर जरूर है, लेकिन क्योंकि बात ऐसी है और इस पे जो है 3-4 शख्सियात को ऑन बोर्ड लेने का कहा गया है, जिसमें जुल्फी बुखारी भी शामिल है।
یہ میرے پاس انفارمیشن وہاں سے کچھ دوستوں کے ذریعے پہنچی ہے کہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کیونکہ پاکستان نے تو ان کو ویزا شاید جاری نہیں کرنا، ہماری جو وزارت داخلہ ہے، اور وہ ویزا شاید جاری نہ بھی ہو تو اس کے لیے آپ لابنگ کریں اتنے بڑے لیول کی کہ مجبور ہو جائیں کہ وہ ویزا جاری ہو جائے، یا پھر سیکنڈ آپشن جو ہے پاسپورٹ والا اس کو استعمال کیا جائے یا بروئے کار لایا جائے۔ تو وہ کیا معاملہ ہے، کتنا ٹائم اس میں لگ سکتا ہے؟ جمائمہ خان صاحبہ اس کے اوپر کنونسڈ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کم از کم قاسم خان کو پاکستان بھیجنا چاہتی ہیں۔ اب یہ جو ویو آف کنونشن آ رہی ہے چارسدہ، کرک اور باقی جگہوں کے اوپر، میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ اگر کوئی جلسہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی بڑا جلسہ یا کنونشن کرنے جا رہے ہیں، اس میں 2 سے 3 منٹ کا صرف ویڈیو یا آڈیو پیغام یا پھر لائیو کال قاسم خان یا سلیمان خان کی شامل کر لیں۔ آپ پبلک کا سینٹیمنٹ چیک کر لیجئے گا، میرا یہ مشورہ مان لیں، آپ کو انشاءاللہ یہ اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کی فیملی میں سے جو لوگ جتنا بہترین چارج کر سکتے ہیں پبلک کو، اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ بہنیں تو آلریڈی حصہ ہیں اس سارے معاملے کا، لیکن اگر ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو بہت زبردست ہوگا۔ جمائمہ خان کے جو صاحبزاد ہیں، قاسم خان کسی بھی وقت پاکستان کا اچانک دورہ کرنے کا ارادہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے تمام تر اپنی کاوشیں شروع کر دی ہیں کہ کس طرح لابنگ کرنی چاہیے۔ جناب آگے چلتے ہیں۔ سیکنڈ ٹاپ سٹوری آف دا ڈے وہ یہ ہے کہ آج اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا، یہ جسٹس امین الدین خان صاحب کی آئینی بینچ کا، سپریم کورٹ کا، جس کو بعد میں وفاقی آئینی عدالت کا درجہ ملنا ہی ہے آنے والے دنوں میں، ان کا آئی ٹی سسٹم بیٹھ گیا۔ جی سپریم کورٹ کا آئی ٹی سسٹم بیٹھ گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے براہ راست سماعت کے درمیان تصویر تو دیکھ سکتے ہیں، آواز نہیں آ سکتی۔ پورے ملک کا یہی حال ہے جناب، کہیں تصویر نہیں چلتی، آواز آ رہی ہے، چیخیں آ رہی ہیں، کہیں تصویر چل رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، سب سٹل چل رہا ہے، اسٹیگننٹ چل رہا ہے، کیونکہ سب کچھ ہارڈ ہو چکا ہے نا جی۔ حیران کن ہے آئی ٹی، یہ پہلے ٹھیک کرنے والے کام ہوتے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس کو اتنا سیریس ہی نہیں لیا تھا۔ یہ معاملہ ہے جی۔ وہ تمام ججز صاحبان جو سارے معاملے کے اندر اپنا ایک پرٹیکولر سٹانس رکھتے ہیں، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ اینڈ مینی ادر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا بھی ایک ظاہر ہے کہ ایک ان کی ترمیم کے بعد لمٹ ہے، اس لمٹ کے اندر رہتے ہیں، وہ باہر کا وزٹ نہیں کر سکتے، یہ حالات ہیں۔ تو آئی ٹی سسٹم تو بعد کی بات ہے بھائی جان، یہ حالات بن گئے۔ اچھا، کچھ افسران ہیں ایف آئی اے کے، مبینہ طور کے اوپر لاپتہ ہیں۔ اس کے اوپر ڈان نیوز کے پروگرام نیوز وائز کی یہ سٹوری ہے کہ این سی سی آئی اے کے ڈیپٹی ڈائریکٹر سمیت 6 سے 8 لاپتہ افسران جو تھے، ان کی اہلیت کی درخواست گزار روزینہ عثمان بھی لاپتہ ہو گئی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بازیابی کے لیے 3 دن کی مہلت دی ہے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ یہ پاکستان سے وہ بڑی امپورٹنٹ شخصیات جن کا نام سٹاپ لسٹ پہ تھا، ان کو باہر بھیجنے مبینہ طور کے اوپر، اور پھر جو یہ منی لانڈرنگ جیسے معاملات ہیں، ان میں بھی کچھ لوگوں کو روکا گیا تھا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں کردار ادا کر رہے تھے مبینہ طور کے اوپر، جس کی وجہ سے یہ غائب ہیں۔ اب اصل کہانی کیا ہے آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، لیکن رونا کیا ہے؟ اس ملک کا سب سے بڑا رونا جگ ہسائی سے زیادہ بے شرمی، بے غیرتی اور پھر مہنگائی کے اوپر خاموشی ہے۔ وہ کدھر گئے الحاج جناب لونڈا لپاڑا صاحب، ٹماٹر بھی دامت برکاتہم، جو مائک لے لے کے گھما کرتے تھے، ہائے ستئی خیرہ میں لٹی گئی، ہائے نذیرہ لٹی گئی، وہ کدھر ہے؟ کوئی ایک مائک لے کے جائیں نا ذرا باہر، ٹماٹر کی قیمت پوچھ لیں کراچی کے اندر تو آسمان کو چھو رہا ہے بھائی۔ پیاز کی قیمت پوچھ لیں، نہیں ہے۔ آسما شیرازی صاحبہ کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے، جاوید چودھری صاحب، جناب طلعت حسین صاحب، بڑے بڑے زوما، ابصار عالم صاحب بہت خاموش بیٹھے ہیں۔ ہم تو پھر بھی بات کر رہے ہیں، ہم تو برے حالات میں بھی بیٹھے ہیں پھر بھی بات کر رہے ہیں بھائی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام وہ انٹلیکچوئلز خود ساختہ تھے جو غائب ہیں۔ ان سے کوئی سوال کر سکتا ہے؟ کیا یہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہے؟ میرا نہیں خیال نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی میں بتا دوں کہ ابھی تک حافظ سعد رضوی اور انس رضوی صاحب کا پتہ نہیں چلا، اور علماء کرام کے یہ جو رابطے ہیں حکومت سے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے محسن نقوی صاحب کی ملاقاتیں بھی دیکھی ہیں، اور اس سے امپریشن یہی جا رہا ہے کہ ان کے مدرسوں کو جو سرکاری فنڈنگ ہے اس میں تھوڑا سا آنے والے چند دن میں شاید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھارتی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کو کہا ہے کہ پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ، بڑا بہترین، زبردست کام کیا ٹرمپ، یو آر اے گڈ مین۔ ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں کون تھا، میں دیکھ رہا، محسن بیگ صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی نے میری ٹرولنگ کے اوپر 12 کروڑ روپے لگا دیا۔ ایڈا تو ڈونلڈ ٹرمپ بھائی، 12 کروڑ روپے ٹرولنگ،
माफ कर दो यार माफ कर दो यार, अल्लाह का वास्ता। फिर ये पाकिस्तान है ना, इसमें कोई कानून तो है नहीं, वरना अगर आप यही इल्जाम यूके यूएस के अंदर बैठकर लगाते तो आपसे ट्रेल भी मांग ली जाती, सबूत मांग लिए जाते, केड़े बड़ा करोड़ किने देते ने, किनू देते ने। बहरहाल मैं तो हैरान होता हूं कि यार बस वो ये वही है, जिस तरह 11 बॉट्स हैं जो एक दफा ट्वीट करते हैं तो हजारों ट्वीट्स हो जाते हैं वो पैनल के ऊपर। मतलब ये भी तो नून लीग का ही वो था ना, तो इसके ऊपर बंदा क्या कह सकता है। मैं देख रहा था सलमान अकरम राजा साहब, कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजरत ज्यादा लगती है, इंतहाई माजरत और ज्यादा लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं जब अवाम बाहर निकलती है तो वो किसी चीज का इंतजार नहीं करती। हमने बांग्लादेश और नेपाल में देखा अवामी इनकलाब में किसी कॉल की जरूरत, बिल्कुल कोई शक नहीं है, बांग्लादेश और नेपाल में जो हमने देखा किसी इनकलाब के लिए किसी कॉल की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अच्छे करने वाले बगैरत, रोकने वाले भी बगैरत, सारे यकसानियत है भाई इसमें। आप सलमान अकरम राजा साहब ये तवक्को भी ना रखिएगा, मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, कामरान टसौरी साहब, इनका जरा सुनिएगा। मोहसिन नकवी ने एशिया कप फाइनल में भारतीय टीम को भी दहशतगर्दों की तरह हैंडल किया, अब पूरा भारत ट्रॉफी के पीछे भाग रहा है। ये मोहल्ले में जब लड़ाई होती है ना, इसमें कोई शक नहीं है, हमने स्टांस बड़ा अच्छा लिया था, लेकिन ये जो मोहल्ले में लड़ाई होती है ना, जिसमें आप जीत तो नहीं पाते लेकिन बल्ला छीन के भाग जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आओ लेके दिखा, तो स्टांस अच्छा था लेकिन रवैया अच्छा नहीं है। हमें फाइनल में परफॉर्म करके जीत के आना चाहिए था, ये असल पॉइंट है। बाकी जो किया उन्होंने ठीक किया, नकवी साहब ने बिल्कुल ठीक किया। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। सुहेल आफरीदी साहब की आने वाले चंद दिन के अंदर साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकती है, उसकी तैयारी कर ली गई है। हुज़ैफा रहमान साहब वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, वो कहते हैं कि इसमें ज्यादा वक्त नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि सुहेल आफरीदी के खिलाफ वफाकी हुकूमत के शुकूक व शुबहात बिला जवाज नहीं थे, ये उनके अपने माजी के रवैये की वजह से, जब वो 2 बार पीटीआई एहतजाज में बंदूक बरदार दस्ते की कमांड कर रहे थे जिसने पुलिस पर फायरिंग की। अब इल्जाम तो कुछ भी लग सकता है, इल्जाम तो आप पर भी था, लेकिन प्रूव करना उनका काम है ना, जिन्होंने करना है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। तलाल चौधरी साहब कहते हैं जो हुक्म कानून और आइन के तहत नहीं वो किसी अफसर पर मानना लाजमी नहीं है। यही वाली बात मुझे अच्छी तरह याद है, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने किसी टीवी पर कही थी, जिसकी पादाश में उन्हें भुगतना पड़ा था वक्त, और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वी वर टुगेदर इन द जेल, सेम जेल में मुलाकात भी होती थी। तो अभी मैं देख रहा था हामिद मीर साहब के शो में, ये शहराम तरकई कहते हैं तलाल चौधरी ने सुहेल आफरीदी के बारे में बहुत घटिया जबान इस्तेमाल की और ऐसी जबान इस्तेमाल करते हुए शर्म आनी चाहिए। जनाब फिलहाल से इतना ही। आपने मैक्सिमम कमेंट जमामा खान के लिए करने हैं, उनके बेटे कासिम खान के लिए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।